'Cause we'll be on a tether. Arya, Arya gak telat, Hore. Ya, Yes. semangat lagi kayak minggu lalu ya. Yuk. Yuk, let's go ya. Cika tuh gak ngerti loh gimana caranya biar nge-share. Gara-gara, terus gimana sih? Di sini ya, close. Oke, multiple. Oke, kok jadi ribet ya sekarang? Arya Ya. boleh share ya. Ya. Wait. Stop login dulu, Jah, boleh. Habis itu share. Login dulu, login dulu. Oke. Oke, mana dia? Iya ya. Calculate simple interest bunga berarti. Return tinggal dikaliin bagi 100. Terus apa? Eh, statement ya jangan chat with AI. Dia pertanyaannya apa sih? Disuruh ngapain? PTR, map, ambil-ambil, calculate, print result. Udah beres dong ini berarti. Kan udah Iya. dikaliin. Berarti ini dong. Kemana? Lah Nggak kok bisa. Kok nggak bisa disubmit? Hih? coba di ini di. Refresh. Terus lihat statementnya coba ya. Kali soalnya ada apa gitu. Bukan ya. Bentar. Log out. Almost, almost nih kita dapat sertifikat lagi. Oke, login dulu. Login. Login dulu, login dulu. Hmm. Hmm, Miss. mana? Ih, Okay. I have a really cool game idea. Uh, oh, oke. uh, okay. Oke, let me know, but tell me. Okay. So basically, Mhm. it's our main character Yeah. finds like uh a cookbook, but Mhm. you see that cookbook Mhm. is a cursed cookbook. It's called the Cook of The Cthulhu. Curse Cookbook. Oke. Nah, ini udah lu. It's I the idea is it's going to be like a 2D game. Mhm. But like the uh, uh with the help of that cookbook, Mhm. your previously almost failed restaurant Iya. is now very successful. Oke. But the as time goes on, the Mhm. recipes to make Mhm. these these dishes, I guess, will get stranger and stranger. And also, because of Mhm. this, Yes. uh, the the customers you attract will also get stranger and stranger. Like for example, for with the recipe ingredients, Mhm. you go from if you want to make like a basic cookie, Mhm. you at the Y- start you only need like the basic ingredients: Yeah. Oh, chocolate, I see. I flour, see. milk, Yep. that stuff. But Yeah. at If you, like if you uh, make it too much, uh-huh. or if like
there's a harder dish that you want to make, all of a sudden you gotta go kill God or something. Okay. So, we But got like I don't know how to make that. Maybe with like Scratch. okay. First, we can use Scratch. Second, we can use Game Maker. Third, you can use Pygame. You choose Arya. The easiest is with Scratch. No fuss, no headache. Tapi kalau lebih proper, we're going to make with Game Maker. If you want it to be advanced, then Pygame. Then what? Pygame. There's some like tools, but with Python, you can use Pygame, but you have to install it, and then it's a bit tricky. I think Scratch is easier. Do you want to try to make it? No, I want. Can I try with like Pygame? So, yeah, Pygame? yeah. Okay, let me Also, let I may be thinking too much ahead here, but like kalau apa sih? Eh, kalau nge-submit suatu game ke Steam itu gimana sih dari Pygame itu? Kak Cika belum pernah upload ke Steam. Ntar Kak Cika cari dulu ya. Tapi kalau misalnya Arya mau Pygame nih, downloadnya di sini ya. Ntar sambil Kak Cika cek dulu. Kalau upload ke Steam gimana caranya? Oke, I think we have kayaknya harus pakai berbayar deh ya. Jadi we have to download some tools for creating game, but we have to pay karena biar dia generate formatnya Steam. Jadi kayak misalnya Game Maker, tapi Game Maker berbayar supaya dia bisa generate formatnya Steam. Tapi Kak Cika belum ngerti. Ntar coba Kak Cika cek dulu. Ntar ya tanya AI dulu. Gimana caranya di Steam ya? Dia formatnya apa ya? Bayar nggak ya? Kayaknya bagus juga idenya Arya. Taruh. Ini kenapa gini? Soalnya dapatnya dari sini sih. Bentar. Dapat idenya dari Upload game to Steam. Oh, what tools to generate? Okay. Scratch. Pygame. This one? bukan ini bukan. Astaga, Arya. Kita harus register bayar $100 kalau ke Steam. Apa? Iya. Sistemnya Harus nggak bayar mau. $100. Iya, for a game. One game per game $100 USD. Tapi one time, Deng. Per game. Ya iyalah per game mah one time dong. Nanti bikin game lagi $100 lagi. Bebas dia bilang mau pakai apa aja. Asalkan formatnya si Steam. Tapi mesti bayar ke... Oh, exe kalau di Steam ngejualnya ya... I don't know. Kayaknya males ya kalau harus bayar. Coba ya. Easy Game ID But it's the Tutorial. best storefront in the entire world. Iya sih bener. Hmm. Tapi tapi kita harus gini ya, harus yakin nih game laku nih biar balik modal. Kalau enggak boncos nih. Atau gini lah, kita bikin dulu aja yuk gamenya. Nanti kalau udah pede ya udah kita pikirin deh kalau emang mau dijual hayu gitu. Tapi Oke, bikin dulu oke. gimana? Ya kan ya kan? Iya, iya, iya. Ya gitu. Sekarang Arya mau pakai apa? Ini pagi. Eh, bentar ini apa? Lagi nge-lag laptop aku. Oke boleh. Kak Cika juga sambil. Game tuh gimana ya? Ntar sambil lihat dulu tutorialnya. Kita cari tutorialnya biar cepat belajar Game dan sangat-sangat ngebut.
Oke. Ah, idea. Cthulhu's Kitchen. You're an aspiring cook who wants to open up a restaurant, but no matter how hard you try, you can't seem to make it. Cooking game Now, that is until you find a cursed cookbook called with the pie Necronom game. Nom 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 Nomicon, which teaches you how to make eldritch Pie dishes, game in flavors or 18 beyond minutes coba ya. mention. So you open your restaurant, begin preparing these dishes, but things One are a model little off. The built to more you think, make, the stranger plan, you and become. act. Start attracting When some 3 points customers, and the steps to Pie game, along with some other low-level frameworks, have had a bit of a resurgence lately. In fact, the winner of the last Ludum Dare, one of the biggest game jams out there, was using Pie game. Pie game has frequently appeared in the top placements recently, including one of my own games. With a lot of more experienced developers showing interest in Pie game now, I figured it'd be a good time to make a tutorial / overview focused on summarizing what Pie game is and what features are in its API. Some of you more experienced developers may be able to watch this video, then jump straight into making full games with Python with just a little bit of help from the docs. So let's jump into it. First, Pygame is not a game engine. It handles basic graphics operations for 2D games, input, audio, window management, and a few other things. It does not, for example, have built-in physics, particle, or even camera systems. Most of the graphical Nih, legwork Kak Cika, by ini inspirasi dalam tanda kutip yang aku ambil dari video adanya dari video ini. Jadi bukan ide original. Ya, gimana? Oh, look. Now, that is until you find a cursed cookbook called the Necronom Nom 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 Nomicon, which teaches you how to make eldritch dishes whose flavors are beyond human comprehension. So you open your restaurant in preparing these dishes, but things are a little off. The more you make, the stranger your clientele is. Oh, okay. Customers, and the steps to create your dishes start becoming more and more YouTube. Oke, tapi kita bisa bikin yang lebih apa ya? Yang lebih lebih nggak seserem itu gitu ya. Apa sih ya, jangan ya bisa dibedain lah. Tar dulu ya, ini tuh Kak Cika lagi lihat si Pie game tuh bukan. Most games Ya are mendingan sambil nunggu Kak Cika, mendingan aku latih ini juga ya. Iya. So you have to be creative about how you use these Pie game tuh kayaknya. features. It's also worth noting that Pygame primarily renders on the CPU, which means that there's not a whole lot going on under the hood, and the render calls are super simple. But the drawing performance isn't quite as good as what you'd get with OpenGL. It's more than sufficient for most 2D games, though. See my performance video for more details on that subject. To install Pygame, just install pygame-ce with pip, which is usually just pip3 install pygame CE. The original package was just Pygame, but due to some open source drama, most of the contributors were forced to start a second repository with a fork, which has now significantly surpassed the original repository. It has more features and better performance while being fully compatible with old Pygame code. So there isn't much of a reason to not use Pygame CE. Since this video is meant for more experienced developers, I won't go into the details about everything that can go wrong with pip installs, since that's just general Python stuff you can Google. Before you can put an image on the screen, you need a window. Creating a window is simple. First, import Py. In this case, surface and app are made up of many small changes to what's rendered. Running the code will show a tiny potato fly quickly to the right while creating a trail. There's a couple of things to learn here. First, the game will run as fast as possible unless it's slowed down. To fix this, we can create a time.clock and call clock.tick after rendering with our desired frame rate. 60 FPS is the maximum of your average monitor, but you may want to go faster for some displays. This rendering system also means that the faster the game runs, the faster a potato will move. You could this like zero or cap it. Kayaknya. Tunggu ya. Kayaknya oke, ini tinggal install. Bentar.
doesn't go too high if there's a stutter. Or in Coba. some cases, to measure using population Boolean will Ala iklan. Ala show us whether the clip music. There's also the entire. It just moves everything on the. Kayaknya oke deh ya. Ntar Kak Cika kirim ya tutorialnya. Nanti Kak Cika bantu coding-codingnya juga. Nih kalau ada yang mau coba. Tapi looking good sih. Cuman Kak Cika nggak tahu sesusah apa. Cuman kayaknya banyak yang pakai si ini. Si siapa namanya Pygame ini. Tapi Arya harus install dulu berarti. Ntar dulu ya. Berarti installnya caranya adalah let me alamak uploading game to Steam mah botak banget deh. Um, hmm, uh, very game in Pygame. Oke. Coba. Ketika saya baca ya. Ya, yang terbaru aja. Oh deh coba yang terbaru. Add Python to path, WinR, install Pygame. Kita bikin apa ya? Move a square. Contoh-contohnya ya. How to run what you game loop. Game player movement. That's easy. Add enemy. Okay, this one. Gimana ya? Download dulu ya. Oke. Apa? Download dulu. Terus Arya install Oke. ya. Install. Nanti kita lihat sesusah apa. Tapi nanti Kak Cika bantuin deh. Oke, jadi diapain? Udah ada, udah download? Ya. Yuk. Berarti Arya kalau udah download buka downloadnya coba. Screen in the opposite direction of Nah, the itu. virtual camera. So if you want a big world, you'll be moving everything on the. Abang diem dulu. Download komplit. Buka coba ya. Unzip. Ini gimana sih? Shown folder. Bentar. Double tap. Double klik aja. Gak bisa. Kenapa? Nggak bisa di double klik. Coba buka itunya ya. Apa namanya? Itu lagi tuh. Agak nge-lag aja kayaknya. Coba kita tunggu dulu. Coba. Ya. Tapi dia gitu loh ya. Bundar gitu dia. Kenapa ya? Hah? Kok dia kayak ini kayak lagi nunggu ya? Nih. Mana ya?
Oh, lama ya. Apa? Oh, lama. Coba di refresh ya. Dia nge-lag gak sih? Dia nge-hang gak sih? Kok gitu? Coba. Kayak loading terus gitu. Nggak bisa. Nggak bisa di double klik. Aku udah berkali-kali. Coba, ya bukain file manager. Coba Kak Cika installin deh. Mana? Eh, kasih remote control. Tapi area share semua ya. Soalnya Kak Cika gak bisa itu. Nggak bisa nggak bisa ngeklik kalau nggak semuanya. Bukain file manager. Ya, Oh, bentar. Oh, wait. Bentar, aku nge-share ininya. Eh, oke. entire screen. Nah, dan bentar, mana files? Nah, Oh, ini. ini nih. Nah, itu. Nah, ini. Kok dia? Itu bisa ya? Tunggu. Kak Cika kecepatan ngeklik setup. Hah, kok gini ya? Tunggu, kita lihat dulu. Naon sih ya? Apa ini kok bisa kayak gini? Kak Cika ngerti nggak ini kenapa? Ntar, setupnya ini ya? Oke, berarti kita ke sini aja. Sini. CMD. Arya udah punya Python belum ya? Kita cek dulu ya. Python. Python. Version. Apa 3? Lama. Alah, kita nggak punya Python ya. Install dulu bentar. Python ya. Browser mana ya ini? Oke. Ntar dulu ya. Jangan di sini. Kita download ini. Kayak ini aja deh. Kita nggak punya gitu beneran. Oke, download complete. Berarti ke sini. Download Python Manager. Bisa nggak ya? Ini lebih gampang nggak ya? Install Python. Oke, install dulu. Yes. Nah, gitu dong. Yes. Oke, install dulu ya. Yes, boleh deh. Oh, nggak usah dong. Oke, sini aja tadi mana?
Kalau di sini udah ada belum ya? Python 3. Udah ada sekarang. Oke, exit. Terus gimana cara nginstallnya? Ntar dulu. Saya ya, Acika lagi harus mesenin itu dulu. Berarti sekarang installnya kita ke pip install pygame. Pip 3 install pygame. Pip install pygame. Kok nggak ada ya? Ada ya. Kok nggak mau install sih ya? Tunggu. Command enter pip install. Kenapa nggak ada pip ya di area? Tapi Python ada. Oh, taruh. Python. Apa ya? Version. Nggak bisa lah. Tiga belas empat benar ya? Terus ada nggak pip? Pip 3? Kok nggak otomatis ada pipnya sih? Have just installed Python, but it doesn't come with pip. Okay. Python min m pip. Nah, ada dong ini berarti. Lah, ini ada. Alamak. Python min m ensure pip upgrade. Ensure pip upgrade. How can you understand? Ini Kak Cika cara ngertinya gimana sih? Loh, tanya AI dong sama Google. Oh, You can always ask for information. Tapi memang paling nggak harus ngerti harus ngapain ya gue gitu. Setidaknya gitu ya. Cuman sisanya mah nanya lah Google kek. Kalau dulu lah zamannya Stack Overflow pasti gitu. Coba ya. Soalnya setiap version tuh setiap ini selalu ada masalah gitu kan. PP udah ada.
Dua nomor. Kenapa sih nggak mau dia ya? Tunggu, tunggu. Python, main app. Padahal harusnya dia tuh udah kebawaan ya. Cuman nggak tahu dia nggak punya pip. Kita tuh perlu pip untuk nginstal si Pygame-nya. Jadi ini tuh harus diakalin dulu. Upgrade pipnya di-upgrade dulu ya. Bentar ya. Semoga internet Arya enggak ngamuk. Hmm. Kayaknya ini deh. Tunggu ya, pip. User at this your. Ya udah deh, ke ini aja deh. Coba ya. Ntar ya, dia kayaknya hmm, bukan. Kesel Kak Cika tuh. Kalau di Windows tuh settingnya eh kontrol panel. Paling benci kalau harus setup ini, aduh, kesel. Ntar lu ya. We need to do this and then hold on. Hmm, cari aja deh apa ya? Environment variables environment. So, typical of Windows nih. Harus saja. Ya ada yang di blok nggak layarnya? Kak Cika kok nggak bisa buka ini environment variables? Muncul di area nggak? Hah? Environment variablesnya. Kok Kak Cika nggak bisa setup ya? What Masa is area that? bisa Environment. Oh, ada. di Kak Aku Cika klik. kok? Thank you. Oke, harus setup ini dulu. Aduh, mak. Kak Cika mesti nambahin. Hold on. Aduh, users. Username-nya apa? Ya, VRK ya. Iya. VRK apa semua ya? Nu aja deh. Nu. Oh, atau di add aja ya. eh Apa ya? Di tempe apa? Atau di path? Nggak ada path. Oh ini. Ini aja ya. Kak Cika tambah di sini. Ih, nggak bisa diklik. Aduh. Kak Cika coba lepas dulu ya. Tolong kasih lagi ya kontrolnya ya. I need to control it. Gak bisa pinjam ya. Give it to me, give it to me. Udah belum? Ya, share ya. Arya. Kak Cika nggak bisa kontrol nih. Arya.
Arya, tolong di share. Kak Cika nggak bisa ngeklik. Arya, tolong approve. Control screen. Kak Cika nggak bisa kontrol. Arya tunggu. Kak Cika. Gak bisa kontrol. Arya. Oh, Kak Cika dari tadi nungguin Arya. maaf. Oke. Tunggu. Bentar. Berarti Kak Cika mau kontrol. Path. Gak bisa klik. Tetap nggak bisa ya. Kenapa ya nggak bisa kontrol ya? Ada bisa klikin path-nya nggak? Ya. Klik path terus edit gitu. Ini kok bisa yang gini? Kenapa sih ya nggak bisa? Munculnya di mana sih? Aduh. Yaudah kalau kalau nih nggak bisa, kita coba cara lain deh. Ntar. Jadi udah pakai ini aja deh. Pusing banget nih ini aja deh. Getpay aja deh. Install Pygame-nya susah banget. Tunggu ya. HTTPS Bootstrap. Bootstrap. PYPAIO. PYPAIO. Get paid. Holy moly, what's this? This is not. Hah? Terus gimana gua nge-save-nya? Ini. How do?
Itu apa? Terus, nah, tapi nggak tahu di mana dia. Tetap aja nginstall, tapi lah, terus gimana nih? Udah belum? Oke, adding lah. Oke, berarti sekarang tip coba. Bukan, nggak ada kan? Kesel ya. Oke, ya udah gini. Arya, I need your help. Tolong kopiin ini. Ya, Arya, ini Kak Cika kopi ya. Ntar. ya. Nah, I need your help ya. Aduh, susah. Ya gimana sih? Oh, oke. Yang Kopiin mana sampai mana? dari C sampai S. Tapi jangan pakai Oke. kutip. Tolong kopiin. Kalau udah kasih tahu. Nanti Kak Cika tunjukin di mana. Asik. Oke ya, udah. Ya, Terus sekarang kita ke sini. Ya, emang harus sama Arya sih. Your computer won't let. Arya pencet path, terus edit. Coba. mana path? Path yang ini. Klik ini, terus udah gitu edit. Oh, oke. Bisa nggak? Saya Kak Cika nggak bisa ngeprint, nggak bisa ngeklik, ay. Ah, gitu. Oke. Hmm, klik di sini yang kosong nih ya, di sini. Terus Ctrl V. Gak bisa yang kok yang ini. Ah, bisa nggak Ctrl V? Atau no aja, iya, new, pencet new. New mana? Oh, Nah, itu di situ Ctrl V. oke. Good. Oke, Good. klik oke. Klik oke. Terus ke sini ya. Ini masih ngedownload atau ini ngapain Nggak. sih? Pokoknya ikut aja. Ini lagi cari path-nya. Soalnya pipnya udah ada tapi nggak ada path-nya. Terus klik ini ya, yang path yang ini. Terus edit lagi. Edit. New lagi. Terus paste lagi di sini. Nice. Oke. Di oke ya? Nice. Oke lagi. Aduh, makasih ya. Ini di oke lagi nih yang ini. Nice. Well done ya. Sekarang Kak Cika ya. Oke, now it's my turn. I'm going to coba lagi. Coba komen prompt lagi. Awas kalau nggak bisa ya, Pip. Tuh kan, berkat Arya kan? Dari tadi Kak Cika nggak bisa, harus sama Arya. Jadi nggak boleh ditinggalin sama Arya nih, benar. Berarti kalau gitu Pip, tadi gimana ya? Pip install ya? Pip install Pygame. Pip install Pygame. Yes, bisa ya. Nice. Nice. Tuh kan jadi bisa sekarang. Oke, oke. Oke. Ya. Tuh lagi nginstall ya, tungguin. Oke. Ya, kenapa? Fail to build Pygame. When getting requirements.
Fourth. Oh. Two, eight, eight. Holy moly. Python min M. Pip install. Eh. Oh, will-nya nggak ada. Will you? Oke, nice. Sekarang berarti lanjut yang tadi ini. Yes. We are working now. Nice, nice. Oke, harusnya bisa nih sekarang. Seru nih, seru nih, seru nih. Lah, ntar dulu kenapa ya? Ntar. Python min M, coba ya. Python min M. Pip install pygame. Pip install pygame. Alah, build will-nya. Aduh. Harus ganti versi kayaknya ya. Kalau ini nggak bisa. Ya kan, kayak gini kan. Python min M. Pip install. Pygame. 252. Semoga bisa. Mana dia? Aduh, Viola, Viola lagi. Aduh, Python version 13, 314. Terus Python 3, 3, 314. 4. Aduh, Mak. Ah, harus install 311 ya. 311 harus mundur 314 kebaruan katanya.
lama 311. Kuno banget 311. Ntar 311. Aduh, mundur bener 311 ya. Oke, 311 nih. Nanti itu lagi. Ah, ntar ya cari versionnya. Hah? Python kita kebaruan ya, mesti mundur. Oh, Jadi si Pygame-nya tidak tidak bisa jalan di Python paling baru. Jadi kita harus turun, downgrade dulu. jadi Lama. jadinya gimana? Tunggu, Kak lagi cari linknya. Soalnya nggak ada yang lama tuh nggak ada downloadnya. Makanya pusing antara coba ya. Ntar lo ya. Ini Kak Cika copy dulu. Copy link, Kak Cika kirim ke chat dulu. Terus Kak Cika coba ya. TPS www.python.org downloads release Python 3119 tanda tanya UTM search chat GPT. Kok ada chat GPT.com ya sih? Oke. Ini nih. Nah, ini kita coba. Mana? Lah, downloadnya mana? Download. Oke, kita download. Download. Kita download dulu. Mana? Hah? Hah? Kok enggak sih? Kok versinya enggak? Kok tetap ini ya? Kok ini? No installers.
Alamak. Terus ini apa? Ah, ada. Oke, nice. Oh, nggak download sih. Ya, ini gimana ya downloadnya ya? Kok dia bengong gini sih? Nah, ini. Ini dia. Already downloaded iPhone 13. Ya, bentar ya, Kak Cika buka pintu. Tunggu bentar. Sampai abis install. Sambil install. Apa? Kenapa? Cika? Bentar. Ya, bentar ya. Ini nggak ada yang installernya. Jadi Kak Cika harus pakai Target Z. There's no only. Atau gini kali ya. Coba ya, kalau gini bisa nggak? Coba bentar. Jadi download iPhone. Tadi apa sih downloadnya namanya? iPhone 311. iPhone. Guys.
Nah, ini nih. Python Manager. Python exit. Oh, nggak ada loh. Lah, kok gini sih? WA, kok gini sih? Coding. Coding. Lagi mau install 3.11 nggak dapet. Alamak, ntar lu ya. Why don't they make like previous versions available? Yeah, this one supposed to be ini ya, tapi I cannot download the source code. Lihat jadi Seharusnya ya, kita ngedownload yang mana lagi? yang 3.11 yang kita download 3.14. Tapi dia nggak mau Oh, ngasih. Tahu, ada nggak ya? Tar. Tapi ini Six Store, bisa nggak ya? Aduh, ini ya kali ya. Tuh kan, baliknya ke 26 lagi. Pusing deh. Kalau ini apa? Coba ya, ngapain sih dia sebenarnya? Nggak ada installernya ya. Ntar ya, coba suruh DeepSeek nyariin ya. Tunggu. iya, aku lagi nunggu KCK ini. Lagi mau download dulu, bentar ya. Sabar ya. Ya, Kasih cari versinya dulu. Jadi, aku nggak nyalahin KCK kok. nggak takut Arya dimarahin Bapak, padahal Arya lagi nunggu Kak Cika. Eh, Kasian kan Arya beliau milih nanti. Bentar ya, find me. Aduh, sabar dulu. Sabar dulu bentar. Find me. Link to download. Installer.
Windows installer for Python 3.11. Oke, bentar ya. Nah, kayaknya di sini nih. Coba ada nggak 11? 11 di mana? 13 semua. 12. Ya, 12 lagi. Hah, oke. Yang mana ya? Cannot be used. Ini ya. Dia bilang apa? 13, 11, 9 kayaknya. Oke, Windows installer. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nice. Save. Oke. Oke, nice. Bisa nih kayaknya. Kita coba download. Yes. Bisa akhirnya. Tapi belum nyambungin ke Pygame-nya nih. Kok lama sih dia? Kenapa, Kak Cika? Ya, ini ada yang harus dioke nggak sih? Kok dia nggak maju-maju? Oh, iya, ada yang ini, ada konfirmasi. Do you want to Ya, allow this app to make changes to your device? ya, Yes or no? yes. Pantesan nggak mulai-mulai. Kak Cika bingung, nggak kelihatan. Gitu. Aduh. Terima kasih Arya. Aduh, Kak Cika udah stres. Oke, installing ya. Tungguin. Harusnya bisa nih. Oke, 64 bit. Cocok. Supporting. Taruh ya.
Udah nih. Ya, ada apa yang harus di oke nggak? Kok dia bengong? Kok dia... Nggak ada. Dah, Ini tunggu. masih ngeloading kayaknya ya. Ah, yes. Close. Close. Udah gitu. Ntar, berarti Kak Cika cek ya. Yang nyala tuh sekarang Python berapa? CD Python version. Nah, oke. Sekarang how to uninstall yang lama ya. Ntar ya. How to uninstall. Aduh, capek. Coba ya. Py min 311 min m if oh, okay. Please bisa, please bisa. Yes. Tuh kan bisa ya, jadinya udah bisa udah bisa nih Pygame-nya. Nice. Ah, udah bisa Pygame udah install. Nah, sekarang ngodingnya ya. Tunggu. Nih kita bikin game pertama kita ya. Codingnya adalah hold on. Tadi ketika udah nyuruh bikin dia mana? Copy ya. Gimana ya bikinnya ya? Oh, Arya punya apa ya editor ya? Ntar, gimana caranya Kak Cika ngirim filenya ke Arya ya? Ntar. Codingnya ini. Ya, Arya buka editor Arya apa ya? Arya punya Visual Studio Code nggak ya? Apa ya? Visual. Ah, punya Arya. Nice. Arya Alfaruk ya. Taruh di mana ya gamenya? Di terserah dah. Di download aja ya, Kak Cika biar bisa akses. Salah kan? Eh, .py nggak ya tadi ya? Oh ya benar. Ya, tolong kopiin yang di chat ke sini. Kopiin ya. Arya, kopiin yang di chat. Arya, tolong kopi yang di chat. Ya, masa Kak Cika kopi? Kak Cika ini sih, coba Kak Cika ketik sih.
Kok gede? I think display F I can wait. Terus gimana? Please ya. Please, I can we get press if we I game ka X copy ya. Oh iya nggak bisa ya. Ini berarti kita paste dulu. Nah, oke. Paste berarti kalau right plus berarti ini sama dengan dong. Ini plus sama dengan ini up, ini up, berarti ini y minus speed. Kalau ini down,
Berarti ini Y plus sama dengan speed. Oke, terus green, pale, white. Oh, sekarang tab, my game, draw, red, green, blue, X, Y, size, size. My game, display, update. Coba ya. Oke. File, file, save. Oke, berarti dia ada di download ya. Oke, berarti kita nge-run di sini. Nge-runnya gimana ya? Python games. Hmm, GMPY with Python 3. Ini sekarang tinggal nge-runnya. PY 311. Hah? Oh, bisa nih ya kayaknya nih. Coba ya. Ya, loading ya. Ih, tapi tadi ada nggak sih ya? Kok tadi kayak muncul ya? Tunggu, tunggu. Coba ya, coba lagi ya, coba lagi ya. Oh, XY. Oh, oke. Ada yang salah, bentar. Benerin dulu ya, bentar, sabar. Mana sih? Oh, ini. Oke, file, save. Oke, terminal. Kita coba lagi. Tadi ada yang salah. Invalid syntax. Emang harusnya apa sih? Tunggu. Hmm, komanya. Ya Allah, setahunnya gue. File, save. Oke, sekarang kemana? Sini. Tes. Ya, liatin ya.
Apa? Oh, what's this? Tapi, ntar ya, ini udah jalan, tapi kan ini cuma ngetes ya. Kalau Arya pencet atas bawah dia gerak tapi hilang. Tapi ya udah jalan gitu Pi game-nya setidaknya. Nyau, nyau, nyau. Nyau, 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 nyau. Ya, ini paling gampang dulu. Nanti kalau udah, kok gitu ya? Tapi ya, ntar lah kita benerin lah. Speednya 5, size-nya 50. Tapi itu gerak ya, ya? Aman kan berarti? Alamak. Oke. Berarti bisa, udah aman, udah bisa. Tinggal nanti kita membuat gamenya. Oh, jadi ya, ini bisa WASD nggak sih? Enggak ya? Enggak, ini Kak Cika pakai left, right, up, down di codingnya. Oh, Tapi kita kalau mau bisa bisa nanti kita, di kita ganti bisa. ya, Bisa kita kita ganti. bisa jadi ini nih karakter kita kan? Iya, bisa. Yang bloknya. Iya. Oke. Menarik, menarik. Menarik Kasih Kak berarti. Cika. Iya, Arya, makasih banyak. Jadi udah jalan nanti minggu depan tinggal kita lanjutin. Mhm, Ya, mhm. kata Bapak suruh bikin catur katanya. Hah, catur? Bikin catur? Bikin catur, Ngapain? game catur katanya. Udah ada banyak banget. Ya Allah. Ya udah, pokoknya udah jalan lah. Udah aman. Nih close Udah. aja. Ini ya, aman di close. Ini bakal Aman di close keserimpan. aja. Aman di close-nya Kak Cika close-in. Ini juga di close aja ya. Nggak apa-apa. Dah, close lagi, close. Ah. Ya, nanti kita udah ke-install semua dan udah aman. Gitu. Sip. Thank you for today, Arya. Bye, Arya. Bye. See you next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wait. Apa? Ah, Bye. stop share.